नमस्कार बंधुगण, आज एही विशेष अध्याय रे आपनकु स्वागत। आचार्य चाणक्यंक नीतिशास्त्र मानव समाज पाई एक अमूल्य रत्न। जीवनर प्रतिटी मोड़े किपरि सतर्क रहिबाकु हुए एवं केउ परिस्थिति रे निजकु रक्षा करिबाकु हुए सेथिपाई चाणक्य अनेक गुरुत्वपूर्ण चेतावनी देइछंती। आज आमे सेहीपटी स्थान विषय विस्तृत भाव आलोचना करिबा जेउठाकु भूल रे भी जीवा जणे बुद्धिमान व्यक्ति पाई विपज्जनक होई पारे। आचार्य चाणक्य कहती जे मनीष निजर बुद्धि एवं विवेक प्रयोग करी सबुबेले सुरक्षित रहिबा उचित। जदि आमे जानिशुणी विपद आड़कू पाद बढ़ाइबा तेबे एहा केवल मूर्खामी छड़ा किछि नुहे। तेबे आसंतु जानिबा सेही स्थानगुड़िक कौन। प्रथम स्थान हेउछि सेही स्थान जेउठारे दंगा बा हिंसात्मक गंडगोल चलीछि। अनेक समय रास्तारे किंबा कौनसी सर्वसाधारण स्थान रे दुईटी गोष्ठी मध्यरे मारपीट बा पत्थर माड़ भली परिस्थिति सृष्टि हुए। किछि लोक केवल कौतूहल बशतः सेठारे रही घटना को देखंती किंबा वीडियो तैयारी करंती। चाणक्य कठोर भावे चेतावनी देइछंती जे एपरि स्थानरु तुरंत दूरेई जांतु। एहार कारण हेउछि जेतेबेले सेठारे प्रशासन बा पुलिस पहुंचे सेमाने भिड़ मध्यरे थिबा प्रत्येक व्यक्ति को अपराधी भावरे ग्रहण करि पारंती। आपणकर कौनसी भूल नथाई मध्य आपणकु जेल जिबाकु पड़िपारे किंबा आईनगत समस्या रे छंदी हेबाकु पड़िपारे। एहा छड़ा सेही हिंसारे आपण शारीरिक भावे आहत हेबार 100% संभावना थाए। तेणु सेठारे ठिया होई निजर समय एवं जीवन को विपदरे पकांतु नाही। द्वितीय स्थान हेउछि सेही स्थान जेउठारे दुर्भिक्ष बा खाद्याभाव परिस्थिति उपुजिछि। चाणक्यंक मतरे जीवन धारण पाई अन्न ही सबुठारु बड़ संबल। जदि कौनसी अंचल प्राकृतिक विपर्यय बा अन्य कौनसी कारणरू खाद्य मिलिबा कष्टकर होई पड़े तेबे सेही स्थान को त्याग करिबा ही श्रेष्ठ। जेउठारे आपणकु एवं आपणक परिवार को भोकिला रहिबाकु पड़िबो सेठारे रहिले आपणकर शारीरिक एवं मानसिक शक्ति क्षय हेबो। मने रखंतु एक शक्तिशाली एवं सुस्थ शरीर ही धर्म एवं कर्म करिबा पाई सक्षम। तेणु जेउठारे जीविका नाही किंबा खाद्य सुरक्षा नाही सेही स्थान को केबे भी वासस्थान भावरे बाछंतु नाही। तृतीय गुरुत्वपूर्ण स्थान हेउछि जेउठारे जणे शक्तिशाली शत्रुर आधिपत्य रहिछि। आचार्य चाणक्य स्पष्ट भावे कहिछंती जे निजठारु अधिक बलवान शत्रु सहित अजथा संघर्ष करिबा मूर्खामी। जदि आपण जानिछंती जे केउठारे आपणक विरोधरे षडयंत्र चालिछि किंबा सेठारे थिबा लोके आपणकर क्षति करिबाकु सक्षम तेबे सेही स्थान को भूलरे भी जांतु नाही। आत्मसम्मान एवं आत्मरक्षा पाई सेही स्थानरु दूरेई रहिबा ही बुद्धिमानर परिचय। साहस सेतेबेले देखाइबा उचित जेतेबेले सफलतार संभावना थाए, किंतु विपद जानिशुणी शत्रुर पाखकु जिबा केवल निजर विनाश को निमंत्रण करिबा सहित समान। चतुर्थ एवं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हेउछि जेउठारे कौनसी लज्जा सम्मान किंबा संस्कार नाही। चाणक्य कहिछंती जेउ समाजरे लोकंक मनरे पाप बा दंड प्रति भय नाही, जेउठारे शिक्षित लोकंकर अभाव एवं जेउठारे आत्मसम्मान पाई कौनसी स्थान नाही सेठारे मुहूर्ते मध्य रहिबा उचित नुहे। आपणकर व्यक्तित्व आपणक परिवेश द्वारा निर्धारित हुए। जदि आपण खराब लोकंक गहणरे रहिबे किंबा एपरि स्थान को जिबे जेउठारे नीति नियमर कौनसी मूल्य नाही तेबे धीरे धीरे आपणकर मध्य पतन घटिबो। जणे गुणी व्यक्ति सबुबेले मर्यादापूर्ण स्थान को ही पसंद करिथाए। 5 जेउठारे रोजगारर कौनसी पंथा नाही। आचार्य चाणक्यंक मतरे अर्थ हेउछि जीवनर आधार। से कहिचंती जेउ स्थान रे आपणक पाई कौनसी कामधंदा व्यवसाय बा वृत्ति करिबार सुजोग नाही सेही स्थान को भूलरे भी जांतु नाही किंबा सेठारे बास करंतु नाही। जेउठारे धन अर्जनर मार्ग नथाए सेठारे मनीष निजर एवं निज परिवारर प्रतिपोषण करिबारे असमर्थ हुए। एहा द्वारा व्यक्ति मानसिक चापर शिकार हुए एवं धीरे धीरे तार आत्मविश्वास नष्ट होई जाए। समाजरे मध्य रोजगार नथिबा व्यक्ति को उचित सम्मान मिले नाही। तेणु निजर भविष्यत को सुरक्षित रखिबा पाई सबुबेले सेही स्थान को बाछंतु जेउठारे परिश्रम कले फल मिलिबार संभावना 100% थाए। 6 जेउठारे कौनसी शिक्षित बा ज्ञानी व्यक्ति नाहांती। चाणक्यंक अनुसारे ज्ञानी लोकंक संगति मनीष को सबुबेले उचित मार्ग देखाई थाए। जेउ स्थान रे कौनसी विद्वान शिक्षित बा अभिज्ञ व्यक्ति नाहांती सेही स्थान को जिबा बा सेठारे रहिबा विपज्जनक। विपद समय रे केवल ज्ञानी व्यक्ति ही आपणकु सठिक परामर्श देई समस्यारु रक्षा करि पारंती। जदि आपण केवल अज्ञानी एवं मूर्ख लोकंक गहणरे रहिबे तेबे समस्या पड़िले आपणकु साहाय्य करिबाकु केही नथिबे। ज्ञानी शून्य स्थान रे रहिले मनीषर बौद्धिक विकास बाधा प्राप्त हुए एवं से नूतन कथा शिखिबार सुजोग हराए। तेणु सबुबेले संस्कारी एवं शिक्षित परिवेश को ही निजर बासस्थान भावरे बाछंतु। 7
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପାପ ବା ଲଜ୍ଜାର ଭୟ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ଲୋକେ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ପାପ କର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇନ ପ୍ରତି କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକେ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅନୈତିକତା ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଚରିତ୍ର ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯେ ଚାରିପାଖର ଲୋକେ ଭୁଲ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ନୈତିକତା ମଧ୍ୟ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗେ। ନିଜର ଆତ୍ମା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। 8. ଯେଉଁଠାରେ ସମାଜରେ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୟା, କ୍ଷମା ଏବଂ ଦାନ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଭୁଲରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବା ମାନସିକ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମାଜରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭଳି କାମ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକେ କେବଳ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। 9. ଯେଉଁଠାରେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀତି ନିୟମର ପାଳନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ଲୋକେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଉଚିତ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୟ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ନୀତି ଏବଂ ନିୟମବିହୀନ ସମାଜର ଏକ ପଶୁ ପଲ ସହିତ ସମାନ। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ, ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ବିପଦରେ ରହିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ହିଁ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। 10. ଯେଉଁଠାରେ ସାହସୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି। ଚାଣକ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳମନା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସାହସ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଳାଇଯିବେ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ସାହସୀ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିରାପଦ ମନେକରେ। ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ କାପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେଠାରେ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଥାଏ। 11. ଯେଉଁଠାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ ନୁହେଁ। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସମାଜ ପାଇଁ ନିୟମର ଶାସନ ଏବଂ ଦଣ୍ଡର ଭୟ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅରାଜକତାରୁ ରକ୍ଷା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଇନର ଶାସନ ଶିଥିଳ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଅରାଜକତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ବିପଦରେ ରହିଥାଏ। ଅପରାଧ ପ୍ରତି ରୋକ। ଯେଉଁଠାରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ, ସେଠାରେ ଅପରାଧୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅପରାଧୀକୁ ତା'ର କର୍ମ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ଧୋଧଟି ଚେତାବନୀ ଆମକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୋଡ଼ରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରିବେଶ ବାଛିବା ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାବଧାନତା ହିଁ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଚଳିବା, ତେବେ ଅଯଥା ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଭରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।